हेलो नमस्कार सांग मैंने तो आशा कर मैंने बहुत ही भल थे मु भी बहुत भल अच्छी तो आपण मानकर फरमाइश था क्वेश्चन आंसर गोटे ब्लॉग आने तो आपण मैंने मत बहुत मेसेज करते दीदी आप मो मेसेज रिप्लाई दौना तो मुझे कही गोटे करी क्यूएन रोटे भिडियो आनी तो आपण मैंने क्वेश्चन पचारे मुझे आंसर देवी तो आज मु फाइनाली से भिडियो नहीं आसी आपण मानकर क्वेश्चन और आम मानकर आंसर तो जमा भी टाइम वेस्ट करवानी चलो वीडियो स्टार्ट करवा। तो प्राय तो सिमिलर क्वेश्चन सब आसी माने गोटे क्वेश्चन को 4 थर 5 थर 4 थर 5 थर रिपीट होती से सेम कथा बट समस्त रिपीट कर जोटा बेसी मात्रा आसी दीदी तुम्हें रोचु कौटी आम घर केन्द्रापड़ा आम केन्द्रापड़ा रोचु केन्द्रापड़ा टाउन रे बट एबे मु केन्द्रापड़ा रोनी मु बेंगलोर रोची मो हस्बैंड संगे रोच तापरे सेकंड क्वेश्चन अच्छे दीदी झील क्या तो झीर तो फेस आम रिविल करूँ तो प्राय समस्ते पचार झील क्या तो झीर फेस रिविल होनी हेले आपण मैंने कहीदेवे झील क्या आम मैंने कहले आपण मैंने जानीपर से क्या तो आउ गोटे क्वेश्चन भी से 2-4 जन पचार दीदी तुम एज केते अछि मो एज केते अछि तबे को भाई पु पिला सैलरी और झियो पिला एज एटा पचारे कथा एटा कोन तुम जानि न गोटे क्वेश्चन कि दीदी तुम बेबी ना कोन प्राय समस्ते प्राय पचार दीदी तुम बेबी ना कोन मु कही जे रिप्लाई भी देई जे से मो झियो तापर मु वीडियो रे भी लिखी छी मो झियो ना देखि नथिबे आपण प्राय तो मो झियो ना होची श्री राधिका सोढंगी ता फुल नेम आ निकनेम होची क्रिसु हाँ निकनेम भी आ प्राय सब जे सब मु राधिका राधिका लिखे आ जे निकनेम जानना से माने मते पछे निकनेम कोन तो तार निकनेम होची क्रिसु एटा बेसी आछि क्वेश्चन तो बेसी आछि कि आउ दीदी तमर झियो हबार सिम्पटम कोन थिला माने कौन कौन सब थिला तो एटा मु भाबी छी गोटे माने गोटे फुल वीडियो आनीबी मोर सब कौन कौन माने थिला सिम्पटम जे कि मते मते फील हेतला समस्त भी कहउथले एटा हेले झियो हबो तो मु सेटा पे गोटे फुल वीडियो आनीबी आपण माने खाली अपेक्षा करंतु देखिबे तो एते सब क्वेश्चन मधुर क्वेश्चन आस्तिला जे भाई तमरो लव मैरिज ना अरेंज मैरिज तो ऑब्वियसली तुम मैंने वीडियो बाटर देखिए गेस भी करि परथिबो आ मु कहि दोची आपण क्लियर कर दोची जे भाई हमर लव मैरिज लव विथ अरेंज लव विथ अरेंज आ नेक्स्ट क्वेश्चन ता भीतर अछि जे भाई आपण कोडी जॉब करचंदी बर्तन मो इंडियन आर्मी रे अछि आ मो एबे ड्यूटी करूची बेंगलोर रे क्वेश्चन आछि कि झोर फेस रिवील करो एटा तो सबुथरे माने क्वेश्चन आछि वीडियो रे आछि ब्लॉग रे आछि समस्त सेही सेम कथा क्वेश्चन झोर फेस केबे रिवील करबा पूरा छोटटा अछि आ घरे भी सब मना क्वेश्चन नाही तमे वीडियो करिया कथा करो एकना फेस किछि आनुनी बेबीर आ अल्प दिन अपेक्षा कर आम फेस रिवील कर देबो झोर आ गोटे क्वेश्चन आछि कि झोर डेट ऑफ बर्थ केते अछि तो से 31 अगस्त रे हितला तो से हिसाब रे तो पुणी गोटे से सेम सब क्वेश्चन अच्छी कि झील केमती अच्छी झील भल अच्छी मु भल अच्छी स्वामी भल अच्छे परिवार लोक समस्ते भल अच्छा हाँ आपण मैंने भल अच्छे नहीं कमेंट रे कहे तो आउ जने मोर सांग है इंस्टाग्राम रे सी मेसेज करते हाय ब्यूटीफुल हाउ आर यू एंड बेबी लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग टू राधिका थैंक यू नीलिमा ब्लेसिंग करथिबारु मो झियो को जने पछिचंदी कि दीदी आपण कौन मेकअप प्रोडक्ट सब यूज करती तो मु कौन करे तो एमती कही पारिनी जदि हम दिन सर्ट्स रे कहीदेवी जे मु कौन कौन सब मेकअप यूज करे को प्रोडक्ट अच्छी मो पाखे गोटे दिन सब देखदेवी आई चिकू भाई से पचार बेंगलोर के आस तो 2 दिन घर रही 2 दिन पर बेंगलोर चल आउ जन कमेंट आसे दीदी झील तो ये छोट अच्छी आप बेंगलोर गले कौन झील को हैंडल करें नहीं मुझे एका जीविनी मो शाशु जी मम्मी जी मो सांगे तो आम मम्मी जाइए आम सांगे रे एका जाइए बहुत कष्ट होता है जो हैरान कर राति कहतुनि कि दीदी तुम कौ माइक यूज कर माइक तो यूज करनी देखुदेवे कि ना बस आम जहाँ ओनली वॉइस दौर से ही अच्छी तापर कौ रिंग लाइट यूज कर मुझे डिजिटेक रिंग लाइट यूज कर फास्ट गोटे करुँगी सेटा खराब लगे पुणी से सेकेंड भी डिजिटेक ही आनी कहीं बहुत ही बढ़िया लाइट आस तार आउटे कि दीदी तुमको वीडियो कर हेल्प किए कर तो मत मु तो एकुटिया तो करें ना वीडियो तो मत मोर 2 जन सान दियर अच्छे सभा सान दियर जी संतोष भल ना संतोष आम कि निकनेम टाक सोनू
ତ ସିଏ ମତେ ସବୁଥିରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ମାନେ ମୋଟିଭେଟ ବି କରନ୍ତି, କୋଅପରେଟ୍ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଏମିତି କର ସେଟା ସେମିତି ମଣ୍ଟାଇଜ ହବ ବାୟା କରିଦଉଛି ଆମକୁ। ସେଇଠୁ ସିଏ ମତେ ସବୁଥିରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ଇନଷ୍ଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ସବୁଥିରେ ସେଇ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତାପରେ ମୋର ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ବ୍ଲଗ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବାସ୍ କରି ରଖିଦିଏ, ସିଏ ମୋର ଅପଲୋଡ କରିଦିଏ। ମୁଁ କିଛିଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ କମେଣ୍ଟ ବି ସେଇ କରିଦିଏ। ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଏ ନା କାହାକୁ, ସେଇ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିବେ। ଯଦି ତମକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଥିବ ତମେ ଭାବ ତମକୁ ଇଏ ଦେଇଛନ୍ତି ରିପ୍ଲାଏ ନା ସିଏ ନାଇଁ ଦେଇଛି। ଦିଦି ଦେଇନଥିବେ, ସନ୍ତୋଷ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଦି ତମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ଘରେ, ତମ ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ ତମ ସହିତ କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତ ଆର ଆନ୍ସର କଣ ଦେବେ ଆପଣ? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେ, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେ, ତ ଏଇଥିରୁ ଭାବିବା କଥା ଯେ ନାହିଁ ଜଣେ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରୁନଥିବେ, ପିଲା କରୁଛି କେମିତି। ତ ମୁଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆଣୁଛି ନା, ତ ଅବଭିୟସଲି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି କି ନ କରନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଖୁସି ବି ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ। ତାପରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି କି ଦିଦି ତମର ସି ସେକ୍ସନ୍ ନା ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି। ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ପ୍ରାୟ କହିଛି ମୋର ସି ସେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆନ୍ସର ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ହଁ ମୋର ସି ସେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ମୋର ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ହେଇନି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ଆଉ କି ଦିଦି ତମର ଫେଭରାଇଟ୍ କ୍ରିକେଟର କିଏ ଅଛି, ଆକ୍ଟର କ'ଣ ଅଛି, ଫେଭରାଇଟ୍ କଲର୍ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଫେଭରାଇଟ୍ ଖାଇବା କ'ଣ। ଏକାଥରେ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭଲ ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେବି ତାର ଆନ୍ସର। ତ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହେଉଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଛତୁ ତରକାରୀ, ଛତୁ ଉପରେ ଯାହା ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିବ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତାପରେ ଫେଭରାଇଟ୍ କ୍ରିକେଟର ହେଉଛି ରୋହିତ ଶର୍ମା, ତା ଫେଭରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟର ହେଉଛି ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଆଉ ଫେଭରାଇଟ୍ କଲର୍ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କମନଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କି ଦିଦି ତମ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ୍ ଡ୍ରେସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଆଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଦିନେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଶାଢ଼ୀ ଡ୍ରେସ୍ର। ହେଲେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ମୋତେ ମାଗୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରାୟତଃ ଶାଢ଼ୀ ଡ୍ରେସ୍ ଥାଏ ଅଫଲାଇନ୍ରୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ ମାର୍କେଟରେ, ତ ମୁଁ ସେ ମାର୍କେଟରୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠୁ ଆଣେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଉ ଯେତିକି ଅନଲାଇନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଅଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଏ। ଆଉ ଏବେ ଯାହାକୁ ବି ଦରକାର ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ଡ୍ରେସ୍ର ମୋତେ ଲିଙ୍କ୍ ମାଗିବେ, ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି କଲେକ୍ସନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦିନେ କେବେ ଫ୍ରି ପାଇଲେ ମୋର ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଅଛି ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଦିଦି ତୁମେ କେଉଁ ଫୋନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କର? ମୁଁ ତ ମୋର ସେଇ ଆଇଫୋନ୍ରେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ସେଇ ଗୋଟେ ମୋର ଫୋନ୍ ଅଛି, ଅବଭିୟସଲି ମୋର ଆଇଫୋନ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନେକ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ସିମିଲାର ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଆନ୍ସର ତାର ଦେଲି। କାହିଁକିନା ଏତେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ସବୁ ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ ଦେବା। ତ ଯେତିକି ପାରିଛି ସେତିକି ମୁଁ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ, ମୁଁ ତା ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଛେ କ୍ୱିନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତ ବାସ୍ ଏଇଠି ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ହଁ, 2 ଜଣ ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ୱେଲକମ୍ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା, ସେ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ମୋର ଏକୁଟିଆ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।